कोलकाता की गलियों में अब लगेगा सिस्टम, आया नया ऐप, अवैध होर्डिंग्स पर लगाम। कोलकाता वालों, अब शहर में जो जहां मनाए वहां होर्डिंग नहीं लगा पाएगा। मेयर फिरहाद हकीम ने साफ कहा है कि अब से सारा ऐड का सिस्टम टेंडर के जरिए चलेगा। मतलब जो टेंडर पास करेगा वही तय करेगा कि कौन से चौराहे या दीवार पर कितनी होर्डिंग लगेगी। इससे अवैध और मनमानी तरीके से लगे होर्डिंग्स पर ब्रेक लगेगा। सिर्फ एलईडी और मोनोपोल ऐड को इजाजत मिलेगी और वो भी शहर के अंदर तक सीमित। अब मोबाइल ऐप से जानो तुम्हारा शहर, तुम्हारी जानकारी। माई सिटी कोलकाता नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या मिलेगा, कहां घूमने जाना है, कहां क्या खाना है, नगर निगम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एक ही क्लिक में। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के जरिए बताया गया कि इसे कैसे यूज करना है। अब शहर से जुड़ी हर अपडेट तुम्हारी जेब में। मेयर ने कहा है कि जहां फुटपाथ 5 फीट से ज्यादा है और लोग वहां गाड़ी पार कर रहे हैं, वहां थोड़ा फुटपाथ काटकर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। जादू बाबू बाजार जैसे पुराने इलाकों में नया रूप देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छत पर ऐड लगाना है, अब SOP के हिसाब से चलेगा काम। मीटिंग के दौरान कहा गया, अब कोई भी बिल्डिंग पर रूफटॉप ऐड लगाना चाहता है तो उसे प्रॉपर रूल मानना होगा। 8वीं मंजिल तक AAI से इजाजत मिलेगी। ऊपर के लिए अलग से परमिशन। SOP बनेगा सरकार की मंजूरी के बाद ही ऐड लगाने की इजाजत। अब कोलकाता में हर चीज बंधेगी नियम के धागे में। शहर स्मार्ट तरीका। क्या कुछ मेयर ने कहा, आइए सुनते हैं। আমরা মাননীয় মহানগরিক শ্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে একটা অ্যাপ নিয়ে এসেছি, মাই সিটি কলকাতা অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে যারা বাইরে থেকে কলকাতায় আসছেন তারা কলকাতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে চায় এবং সেটা করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক ইন্টারনেটে অনেক সার্চ করতে হয়। এই অ্যাপটার মাধ্যমে তারা কলকাতা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য একটা ক্লিকেই তারা পেতে পারবে। যেমন ধরুন, কোথায় তারা ঘুরতে যাবে কলকাতায় এলে, কোথায় তারা শপিং করতে যাবে, কি কি করা যেতে পারে কলকাতায়, বা কলকাতার খাদ্য সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য কী এবং কলকাতার আশেপাশে উইকেন্ড গেটওয়ে, সেগুলো এই অ্যাপের মাধ্যমে পাবে। আমরা এই অ্যাপটা অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোন দু রকম যারা ফোন ব্যবহার করে তাদের জন্য এটাকে উপযুক্ত করেছি এবং আমরা এই অ্যাপটা আজকে লঞ্চ করছি। এই QR কোড এর দ্বারা এই অ্যাপটা সহজেই QR কোডের মাধ্যমে স্ক্যান করলেই এই অ্যাপটা তারা তাদের ফোনে ডাউনলোড করতে পারবে। লঞ্চটা চলো, আমরা দুটো ভিডিও দেখাবো, একটা লঞ্চ ভিডিও আর একটা ইউজার গাইড ভিডিও। তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে এই অ্যাপটার পারপাস কি এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটা তো ট্রাভেলিং অ্যাপ, ওটার জন্য তো পুলিশের 100 রয়েছে বা পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সের 102 আছে। সে 102 করে দিলেই তো সে পেয়ে যাবে। এটা তো ট্রাভেলিং অ্যাপ, কলকাতায় কি কি দেখবে, কোথায় যাবে, কোথায় রেস্টুরেন্ট করবে। এটা তো সেই অ্যাপ নয় যে আপনি বিপদে পড়লেন। বিপদে পড়লে তো অ্যাপ অলরেডি গভর্নমেন্ট অনেক দিন আগে করে দিয়েছে।